आशुल्कମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପିତାଙ୍କ ପରିବାର କତିରେ ତଥା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ କତିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଯେତେକ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଯେତେକ ଆପଣମାନେ ସମବେତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟର ଗଭୀର କୋଣରୁ ସଭକ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଅଳ୍ପ ସମୟର ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ନିମନ୍ତେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ଆମେ ଖୋଲିବା। आदि पुस्तक 24 पर्व अति जनाशुना शास्त्रांश आम साधारणतः आम आवाह संपर्क में शास्त्रांश आम वाक्य शुणी था प्रचार कर 24 पर्व एक पद रु 4 पद पर्यंत आम पाठ कर समय अब्राहम वृद्ध व गतवयस्क थे पुणी सदाप्रभु अब्राहम को सब विषय आशीर्वाद करते एणु से आपण गृहर सर्व कार्याध्यक्ष वृद्धदास को कहले मु विनय करुअछि तुम्भे मो जंघरे हस्त दियो मु स्वर्ग मर्त्यर सृष्टिकर्ता सदाप्रभु परमेश्वर नाम तुम्भको शपथ कराइबि जे जो किणान्य लोक मानक मध्यरे मु बास करुअछि तुम्भे सेमानक मध्यरु मो पुत्रर विवाहार्थे कौनसी कन्या ग्रहण करिब नाही मात्र तुम्भे आंभ देशीय ज्ञाति मान निकट को जाई मो पुत्र इसाक निमंते कन्या आनिब। प्राय हजार हजार वर्ष तलर गोटाए अति प्राचीनतम विवाह को आमे ए स्थान रे देखा पारुछु। जमारू जमा आरंभर किछि नाही अति साधारण शैली रे गोटे विवाह स्थापित हेउथिबा आमे देखुछु। आउ ताहा पुणी अब्राहम को पुत्र इसाकंक विवाह हजार हजार वर्ष तलर गोटे निराडंबर विवाह तथापि सेही पुरुणा कालिया छोटिया विवाहटी समस्त ख्रीष्टीय विवाह वैवाहिक जीवन निमंते गोटे आदर्शर विवाह ताहा होई पारिबो। काहीकि किछि तो जना पडुनी सेमिति आ उच्च कोटिर विवाह पर किछि जना पडुनी एठारे समस्तंक पई गोटे आदर्शर विवाह सेही इसाक आ रेबिकार विवाह केमिते होई पारिबो आ ताहा पुणी हजार हजार वर्ष तलर मॉडर्न जुगर विवाह परि ताहा नुहे कौनसी आडंबरता ता पछरे किछि नाही साधा सीधा अति साधारण आ पुरुणा कालिया हजार हजार वर्ष तलर से विवाह तथापि आजिर विवाह पाई मध्य ताहा दृष्टांत स्वरूप आदर्श स्वरूप एहिपाई जे से विवाह तीनोटी विषय उपरे आधारित होइतिला। गोटे हूँ से विवाह विश्वास उपरे आधारित विवाह होइतिला। द्वितीय विषय से विवाहटी सेवा आधारित होइतिला। और तृतीय विषय ए विवाहटी प्रेम आधारित विवाह होइतिला। Marriage must be based on three things. Now the marriage what we see here in book of Genesis chapter 24, the marriage of Isaac and Rebekah, that must be an exemplary marriage to all of us today. It's because it is based on, this marriage is based on totally faith and based on service or ministry, or this marriage is totally based on love, based on faith, service and love.
That's why this marriage is the illustrious or the exemplary marriage to all of us for always. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହି ବିବାହଟି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକର ବିବାହ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୋଜନାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମିତି ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କ ବିବାହ ମାନେ ଖାମୁଖିଆଲି ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଭାବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରେ ଏ ବିବାହ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ବାଇବେଲର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଦେଇ ସଫଳୀକୃତ ହେବାର ବାକି ରହିଛି। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କରି ବିବାହ, ଇସାକଙ୍କ ବିବାହ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ? ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିବାହ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବିବାହ, ଅବ୍ରାହମ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କରି ଘରର ବହୁ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ବିଚରଣ କରିବ, ବୁଲିବ, ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଅବ୍ରାହମ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବହୁ କିଏ। ଅବ୍ରାହମ ତ କହିବା କଥା ଯେ ଆରେ ଏଲିଆଜର ଆସ, ଏହା କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? ଆମ ଘରର ବିବାହ ପରା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ବାଛି ଜଣକୁ ମୁଁ ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମ ଘରର ବିବାହ ଏହା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗତିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳ ବୋଲି ଧରି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକି ଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗେଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଅବ୍ରାହମ ସିନା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଇସାକ ଦେଖିବା କଥା, ଯିଏ ବିବାହ ହବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଆସିବ, କାହା ସହିତ ମୁଁ 40-50 ଇୟର୍ସ ୱେଡିଂ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି। ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ହୃଦୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେବି ନାହିଁ। ବାପା, ତମେ ଏକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ? ଇସାକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଫେଥ୍ କଲଚର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ଗୃହଦାସ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିମା ଦେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ନିଜେ। ତାମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ସେହି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରୀ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ତୁଲାଇବେ, ସେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେ ତୁମରି ଅଗ୍ରତେ ଯିବେ। ସେ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଭେଟ କରେଇବେ, ଆଉ ସେହି ଆସିବେ। କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ସେ ବିବାହ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମେ ଏଇ କିଣାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଯାଅ ମୋ ପୈତୃକ ନଗରରେ ତମେ ଯାଅ, ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇସାକ, ଯଦି ତମେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିବାହ କରିବ, କାଳେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି
विश्वास करुछि तुम्हे मध्य आ परिवार सहित सही प्रकार विश्वास करबाकू पड़िबो जीवन रो शेष संध्या पर्यंत विवाह विश्वास आधारित देखा जाए जे विवाह रे अनेक जागतिक विषय को आम आडप्ट कर अनेक लोक मान को देखा चाहा साहाय्य अनेक लोक माने बैकग्राउंड पर पछरे न रहिले विवाहटी होई पारि न थाए आ मनुष्य द्वारा ताहा हेबा परि लागि थाए किंतु ईश्वर से विवाह को सफलता प्रदान करिथांती सेतिपाई संपूर्ण रूपे ईश्वर को ऊपर विश्वास करबा निहाती दरकार bride and groom must take a strongest step in the life. It is God who established the marriage. Without God, nothing is impossible. If God does not help anything, no way the marriage, the wedding can survive on this earth. He established the marriage, and He established before the sin entering into the world. So it is God who is the author of the marriage and who is the sustainer of the marriage, and we have to completely believe on God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, because it is God who controls our marriage today. How wonderful it would be if the groom and bride bow down before the Lord, asking, surrendering themselves, Lord, this is the new season, first season for our marriage life. It's completely bow before you, oh Lord. You take care of our marriage and bless upon us. जदि प्रभु को लोक माने ए रियलाइजेशन करिबे, जदि आम्भे माने रियलाइज करबे हृदयंगम करिबा जे प्रभु ही ए विवाह पछरे सब किछि तांको ऊपर आमे विश्वास भरोसा निश्चित भावे करबाकू पड़िबो कारण विवाह विश्वास उपरे आधारित हेबा दरकार। द्वितीय विषय आम देखा यही स्थान में केवल विवाह जे विश्वास आधारित ताहा नुहे विश्वास विवाह गोटे सेवा आधारित अटे कहवा गले गोटे मिनिस्ट्री आधारित विवाह अटे। यही स्थान में आम रेबेका को देखुचु तलपद मानक आसिले एलियाजर बाटरे साक्षात कले आते कथाभाषा आरंभ होउची रेबेका सेवार गुण टिके देखंतु से कहना अरे तुम तो जन अचिन्ह व्यक्ति तुम सहित मोर देना नेना कौन अच्छी नो नीड मु जन अविवाहित कुमारी तुम देखले जड़े स्ट्रेंजर जड़े अचिन्ह व्यक्ति तुम सहित कौन जे मुझे कथाभाषा घाट चकटा हेबार ना मो बिजनेस मो पाई मु आसुची कौन पाई ताहा तुले की घर को मु जिबे समिति भावना बंधन भितरे से नाहंती सेवार गुण उछुली पड़ुची से कुमारी झियंक हृदय मध्य उद्गारित होउची सेवा 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 एमिति सेवा एमिति परिश्रम हुए तो तार वर्णना करा जाय परिबो नाही केमिति ना जेते को ऑटो माने अछंती सबु ऑटो मानकु पानी काढी पियाउची एही कुमारी एही रेबेका गोटे ऑटो साधारणतः 20-30 लिटर पानी एका थर के पी पारंती केते को ऑटो थिले समस्त को से मैन्युअली पानी झिकुची मोटर नाही कि कोनोसी कळ नाही कि स्विच टिपिले यार पानी जे आसीबो सेमिति व्यवस्था नाही सत्य समिति हेले मध्य आजिकली आमे गिलास टिए ठंडा पानी नहीं कि देबाकू हमको कष्ट लागि थाउची किंतु रेबेका सेवार मन भावनार गोटे झियो से हांडी हांडी पानी काढुची से सुखिला कुओ गभीर कुओ भितरु रिस्की से भाबुची जे पथशांत ए लोकटा आ ए पशु माने हंतसंत हेउछंती प्रचंड खरा उता परे एमान को पानी टिके मु जदि पीबा को देबी नाही केमिति देखंतु से सेवार मनोभावना
विवाह सेवा आधारित हेबा निहाती दरकार आउ ताहा शारीरिक सेवा मानसिक सेवा आत्मिक सेवा आधारित आउ सही प्रकार प्रेम रहिबा दरकार स्वामी स्त्री सेवा करिबो स्त्री स्वामी सेवा करिबो जदि टिके कोन समस्या आसीगले आमे चिड़चिड़ी होई कि हो तो आमे अनेक कथा बखाड़ी देई थाउ ना दरकार नि केते विचार तमरी खाली तम पाई खाली तमे बुझुनो मु केते कोन कले मतो तमे जानि पारुनो मोर सेवा आमे एमिति अळी कोळी आमे करि थाउ मैरिज must be based on ministry. Bride has to think it is God who gave the groom into my farm, into my life, and groom has to think same way. It is God who gave the bride, the girl into my life, and it is my responsibility to take her, to lead her life in a ministerial way. Any problem comes in the life, no need to complain, no need to murmur, no need to say, oh, it is so strange. I don't expect this one to happen in my family. No need. Get out. This is beyond my expectation, beyond the expectation of my marriage. I did not see this future in my life before. I don't like, I dislike, I despise. No. Marriage is always based on ministry. I have to build up my partner in Christ likeness. I have to bear the loss. I have to bear the difficulties. It is God who gave this soul in my life, and I have to do ministry and shape his or her life before the Lord and present before the Lord as a suitable gift to him for his service. विवाह एमिति हेबा दरकार एमिति बुझाणा हमर रहिबा दरकार जे आ प्रभु मो जीवन रे ए पात्रंकु बा ए पात्रींकु देइछन्ति तारी सेवा आध्यात्मिक सेवा मानसिक सेवा शारीरिक सेवा मु करिबि केबे मते भाबिबाकु नाही तपिष्ट हेलाणी गल्ला सबु केते मु सहिबि तम पय जा जाओ चिड़चिड़ी हुई व्यस्त विब्रत हुई अधा अधूरा जीवन संकटापन्न वैवाहिक अवस्था आमे कौन प्रकार काटिबु आमे भाविबाकू पड़िबो प्रभु गोटे आत्मा मो जीवन रे देइछथि तांकु मु मिनिस्ट्री र सहित गठन करिबि आ प्रभु निकट रे उपस्थापन करिबि विवाह गोटाए विश्वास आधारित विषय अनेक जागतिकता देखा गले मध्य लोक मानक द्वारा ताहा आउ सफलीकृत हेबा परि देखा गले मध्य विवाह किंतु ईश्वरक द्वारा साधित सेति पई ताहा विश्वास आधारित हेबाकू ही पड़िबो द्वितीय विषय विवाह आउ सेवा आधारित केमिति प्रकार सेवार मनोभावना रेबेकांक पाखरे ताहा अति आश्चर्यर विषय आउ सेवार जीवन मु गठन करिबि मो स्वामी को मु गठन करिबि मो स्त्री को सेही मनोभाव असुविधा आसिले आमे अनेक समय व्यस्त विब्रत कष्ट संभाली पारि न थाउ अनेक समय स्त्री डिसिजन ने मो बाप घर को मु पळेबि केते तम घरे मु सही पारुनी ना विवाह आउ सेवा आधारित मिनिस्ट्री आधारित हेबा दरकार तृतीय विषय आमे देखुचु जे विवाह प्रेम आधारित मध्य तार सपा तल पदरे आमे देखुचु सेतेबेले इसाक रिबिका को ग्रहण करी आपणा माता सारार तंबू को घेनी जाई ताहाकु विवाह कला पुणी से ताहाकु प्रेम कला तहे इसाक मातृ मरण शोकरू सांत्वना पाइला देखंतु केमिति दीर्घ समय मातृ मरण शोकरे आच्छन्न एई इसाक खाइले पीले चेहरा सुखिला परे देखा जाउची संतुष्ट थिबा बिल्कुल नहीं किंतु जेतबेले से रिबिका को ग्रहण कले विवाह कले से प्रेम कले तांकु आउ तांको मातृ मरण शोकरू से सांत्वना पाई पारिथिले
विवाह गोटे प्रेम आधारित प्रेम रहिबा निहाती दरकार मैरिज मस्ट बी बेस्ड ऑन लव और सही प्रेम निहाती गोटे कपल को जीवन रे रहिबा दरकार स्वामी स्त्री मध्य स्त्री स्वामी मध्य सही प्रेम निहाती रहिबा दरकार अनेक समय रे विवाह पूर्वरु अनेक युवा युवती माने से प्रेम से हृदय को नहीं किणा बिका कर दे थांती आ विवाह रे प्रवेश करबा परे से प्रेमर माधुर्य से माने पाई पारंती नहीं आसो टिके कॉफी पीबा को जिबा आसो टिके बुलिबा को जिबा जदि पार्टनर डाकिबो आउ जने सुखिला सुखिला काहे कि आगुरु से बिकी देछि प्रेमर पूर्णता नहीं आ भलो लागिबो केमिति डाकिबो और कपल भितरे से दंपति भितरे प्रेम निष्ठाजनक भावे पूर्ण मात्रा रे प्रेम रहिबा दरकार आउ देखंतु ए स्थान रे बड़ विचक्षण आश्चर्य विषय जे एमिति प्रेम सेमान को मध्य रे थिला जे इसाक देखुछि केवल मोरी हृदय तम पई रिबिका आउ रिबिका देखुछि मोरी प्रेम इसाक केवल तुम पई केमिति ताहा ना ए इसाक रो बापा अब्राहम तारो बहु पत्नी थिले आउ इसाक रो पुत्र याकूब तांकर मते बहु पत्नी थिले बापा पुओ ए माने बहु विवाह करथिले मात्र एठी जणे व्यक्ति जे कि इसाक बाइबल प्रकाश करे नाही से द्वितीय स्त्री को ग्रहण करथिले बोली कि ता माने गोटे कंप्लीट लव से स्त्री को भाई दुईटा चक्षु हटू नहीं एने तेने जाऊ नहीं केवल से स्त्री को आई आइसाक take thee Rebecca Rebecca कोची I Rebecca take thee Isaac my love is always for you and your love is always for me beyond the marriage boundary the love is not getting departed anywhere it is just within the couple bride and groom how wonderful testimony it would be a marriage is fully based on love प्रभु दिन मान करे जो समय परिवार सब हुए तो अनेक समय घाट चकट गोटे प्रेमर अभाव दे गति करबा बेले प्रभु आम समस्त को तांको वाक्य द्वारा और विशेष भाव ए नुआ दंपति को विशेष भाव रे तांकर ईश्वरीय परसता और स्पर्शता प्रदान पूर्वक एमानक विवाह को और समस्त वैवाहिक जीवन को विश्वास आधारित सेवा आधारित और प्रेम आधारित करतु तारी उछुला आशीर्वाद समस्त सब बेले रहो।